सुन हे बाबू हम परिचयटा काहाक गाइबु आम दुखर कथा काहाक गाइबु आम दुखर कथा। अरे बाबू तू ए पकाउछु हटुआ में दी भाई भौणी बाबू ताहले कहिबु काजू दुख कहानी हटुआ में दी भाई भौणी कहिबु काजू दुख कहानी ओ बाबू अबे भाई हराई बसिलु आम पिता माता। अरे हे बाबू हे कोन कहछु सुन हे बाबू हम परिचयटा काहाक गाइबु आम दुखर कथा काहाक गाइबु आम दुखर कथा। अरे बाबू तापर कोन हेला बाबू ओ बाबू मु निश्चय कहबी बाबू राही रत्नपुर हटे आम घर। अरे बाबू ताहले तुम करो राय रतनपुर रे ओ बाबू बापा हम चाकर तिले तांक घर हकस बांध दिने शत्रु माने आसी मारी देले माँ बापा तुझे आमर। अरे हे बाबू हे कोन कहछु ओ सत्य हकस कहूची बांध दिने शत्रु माने आसी मारी देले बापा माँ तुझे आमर। ओ बाबू अब सत्य राती कहूची बाबू पूर्णिमा से दिन थिला चंद्र को जेने राहु ग्रासिला किए भांगी देला सुना संसार डा। हे बाबू सुन हे बाबू हम परिचयटा काहाक गाइबु आम दुखर कथा काहाक गाइबु आम दुखर कथा। अरे हे बाबू सत्य बाबू ओ बाबू अरे बाबू ताहले ए दुनिया रे तम माँ बापा कहि नांती नहीं बाबू ए दुनिया रे माँ बापा बोली के नाती ओ ଆଉ बाबू ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ हाँ बाबू ସେ ଶଙ୍ଖର ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା हाँ बाबू ଆଚ୍ଛା ବାବୁ
ଏବେ ତମେ ଯିବ କୋଉଠି? ଆମ ଘରେ ଯିବୁ ବାବୁ। ହଁ ବାବୁ, ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଫେରି ଯିବୁ। ରେ ଦେଖିବାକୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ବହୁତ ତକି ପଡିଛି। ଆରେ ବାବୁ ଶଙ୍କର, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୋ ଘରେ ଚାରିହାତ ଦେଇ ରହିଗଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମୋ ଭାଇ ବାବୁ ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଭାଇ ଆଜି ରାତି ରହିଯିବା ଭାଇ, ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ରହିଯିବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ। ହଉ ବାବୁ, ଆମେ ତମ ଘରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସି ରହିନେବୁ ବାବୁ। ହଁ ବାବୁ। ଆରେ ବାବୁ ଶଙ୍କର, ଆରେ ଗୋଟେ ଦିନ କାହିଁକି? ଆରେ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମାସେ 2 ମାସ ରହିଲେ ବି ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ। ଆରେ ବାବୁ ତାହେଲେ ଚାଲ, ମୁଁ ତମର ରହିବା ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇଦେବି। ହଁ ବାବୁ, ତାହେଲେ ଚାଲ ବାବୁ। ଆରେ ଚାଲ ଏ ବଉଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟା, ତାହେଲେ ଚାଲ, ତାହେଲେ ଚାଲ ବାବୁ। ବାବୁ। আবে এই 2 ଜଣ ହେଲେ ସେଇ ଦିନର ମୋ ଖାଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସେଇ ବଳର ମଝି ଦିଟା ଆଜି ଭଗବାନ ଠିକ ଜାଗାକୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୋହରି କରି ହିଁ ଯାଙ୍କ ହିସାବ କିତାବ ବରାବର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଯାଏ ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ସାଜିବେ। ହଁ ଯାଏ ମୁଁ।